नमस्कार मित्रांनो. जीवनात येणारी संकटे, भयंकर व्याधी, आर्थिक दारिद्र्य आणि मानसिक भीती नष्ट करण्यासाठी, तसेच साधकांच्या संरक्षणासाठी आणि मनोकामना पूर्तीसाठी श्री घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र हे एक अमोघ कवच आहे. साक्षात दत्तगुरूंच्या कृपेने रचलेले हे स्तोत्र भक्तांच्या जीवनातील घोर कष्टांचे निवारण करते. चला तर मग अत्यंत भक्तिभावाने आणि एकाग्रतेने श्रवण करूया श्री घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं. त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं. त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता. कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं. भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्. इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रं सम्पूर्णम्. श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं. त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं. त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता. कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं. भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्.
इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं। त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता। कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं। त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता। कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव
श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरन् स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरन् स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं
त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं
भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं ना प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षयिषास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता
त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिर्साखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती स्वामिविरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये।